Sababu mtu anaweza kuwa na zawadi ya kiroho nani mchanga tu, ameokoka pale pale anakuwa na do ya kirizo. Ameokoka pale pale amekuwa na do ya parole de connaissance. Hii haimaanishi ya kwamba yeye ndio amekomana kushindia wengine. Ni zawadi tu yenyewe amepewa. Amepewa kwa Mungu. Haidependre na niveau ya maturite yake. Alafu haiko sababu ya kujivuna na kujisikia na kujiwaza superior kwa wengine kama umusha kuwa yulu wewe mwenyewe umekomala juko na zawadi yenyewe wengine hapana. Loin de là. Haiko signe ya maturite et par conséquent haipashi kuwa sababu ya kujivuna. Haipashi kuwa sababu ya kiburi. Niliongea kitu kingine ya kwamba zawadi za Roho Mtakatifu ni utiaji, ni vyombo vya kazi ambavyo Roho Mtakatifu anatupa ili kupitia zawadi hizi tumtumikie. Utiaji. Mnajua kwamba kila mfundi pasipo vyombo ufundi wake hauna matokeo. Ni vyombo vya kazi ndio vinapatia mfundi matokeo mema. Amen, amen. Na ndani ya hii nikaongea kwamba kila zawadi ni suluhisho kwa aina fulani ya matatizo. Yaani kama tuna matatizo mbalimbali katika kusanyiko, katika maisha yetu, suluhisho tumezipewa. Na zile suluhisho ni zawadi mbalimbali. Wakati kunakuwa magonjwa, zawadi ya uponyaji inaleta suluhisho. Unajua kuna magonjwa mengine, unaweza tafuta wadaktari wote wanaishindwa hapo. Lakini zawadi ya uponyaji ikishimama, itaponya magonjwa. Amen. Kuna shida zingine ambazo zimetukumba, zimetutatiza, tushakaomba tunashindwa, tunalaga tupate mtu mwenye kuna do ya miracle. Na miracle inakuwa opere na watu wanapumzika. Amen, amen. Niliongea kitu kingine ya kwamba lengo la msingi la Mungu kutuekipe, kutupa zawadi hizi ni kwamba kanisa lake likomae, lijengeke. Amen. Liendelee vizuri, lipate afya njema. Sasa zawadi hizi zikikosekana, inamaanisha kwamba kanisa kuliko likomae linaditimia, linarudi nyuma. Wakristo wanazofika, wanakosa vitamini mbalimbali ndani ya maisha ya Kristo, sababu ambao wangelileta ile vitamini kupitia zawadi zao hawakuvileta. Ndio maana tuko na bakretien wenye biko kisiviko, sababu kuna kosa zawadi fulani. Nikasema kitu kingine ya kwamba zawadi ya Roho Mtakatifu iko sawa mbegu. Gizi mbegu inapandiwa. Ikipandiwa mudongo ya mbaya inaweza katala kuota. Na ikipandiwa mudongo ya mzuri na inafuatililiwa, wanaimwagia maji, wanailimia vizuri, hii zawadi inakomalaka na inaendelea. Ulikuwa unaitumikisha mkiwango fulani, mezaidi unaikeshea, unaientretenir, ile zawadi inakomala, inavurika. Nikasema jambo lingine ya kwamba kuna zawadi moja ambayo iko kwa faida tu ya mwenye nayo. Zawadi zingine zote ni kwa faida ya kanisa. Lakini kuna zawadi moja ambayo haiko kwa faida ya kanisa, iko kwa faida ya mwenye nayo. Na ile zawadi ni zawadi ya kunena kwa lugha la maombi. Unajua kuna lugha ya maombi, kuna na lugha ya unabii. Hii lugha ya unabii inapoamka
kunaamka pia zawadi ya kutafsiri. Na hii zawadi ya kutafsiri inatupa ujumbe wa Mungu kupitia ile lugha ya manabii. Lakini lugha ya maombi, Biblia inasema nini? Mwenye nena kwa lugha ya maombi anaongea na Mungu, haongee na wanadamu. Manake wanadamu hawahusiki na maongezi yake. Na ndani ya kuongea na Mungu, hata yeye mwenyewe akili yake haielewi nini anaongea. Na zaidi ya hii ni roho ndio inamtukuza Mungu. Ikuwa anaongea mambo ya ajabu kwa Mungu. Na Biblia inasema hii zawadi inamshenga yeye mwenyewe. Na nilisema kitu kimoja jana, ya kwamba ukiwa na hii zawadi hatuihitaji ndani ya kusanyiko. Amen. Ni yako ya maombi kule kunyumba. Maana nasema hamuombaki. Mnasalaka mnaomba mkishafika hapa. Na wengine daire akishafika hapa, il faut tuanze chamusha. Mafuta ishagandamana. Tuanze chamusha. Ndio kusema moteri ya manivelle. Unajua moteri ya manivelle. Kama hauko pompa, mvua naisha nyesha tu. Ilisha kwako baridi. Utatoka jasho. Unaenda kaida na mwingine. Na wewe pia. Anazungurusha. Wapi? Na mimi nimechoka. Na wewe kia pima. Tuko na watu wenyewe walishapola. Kuomba haombaki. Sasa zawadi nyingi shataka labuka huko unapenda 20,000. Ni yako ya maombi kunyumba. Amen. Na ikilamuka huko Biblia inasema unyamazi. Kisha unongoneze pale wewe peke na Mungu. Isitusumbue bado. Juu haitujenge si. Amen. Mimi najua watu wengi wako na hiyo zawadi huu. Nilishavumbula bana hivi vichaka. Mimi niko nayo. Alafu mnavaje kuivicha, mimi mkwe naomba moyo kunyumba. Amen. Nikasema kitu kingine kwamba absence, kukosewa zawadi katika kusanyiko inasababisha shida ambayo inaambatana na ile zawadi iendelee idumu katikati yetu. Hivi tunakuwa na udhaifu mbele ya matatizo mbalimbali. Nous restons des chrétiens impuissants mbele ya maproblème mbalimbali juu kulikosa tu zawadi yenye inalala ndani mwako. Mafuta ishagandamana na we mwenyewe hauijui. Nikauliza wangapi wanajua zawadi zao? Unajua gisi umeokoka, unajua zawadi yako. Tunaweza kuwa na 20%. Unaona? Si ndio kugandamana ya mafuta hii. Niliongea kitu kingine ya kwamba wakati shetani anapojigeuza kuwa malaika wa nuru pamoja na watumishi wake, wanatengeneza zawadi ambazo zinafanana zawadi za Roho Mtakatifu. Na halafu tunaweza kuziona zawadi zenyewe zikitumika, ijapokuwa zilitengenezewa katika kiwanda cha shetani. Na nilisema kitu kimoja, ya kwamba kila kitu kinatumikaka kwa faida ya mwenye nacho. Yaani ile zawadi ya shetani kama ni ya gerizo kwa mfano, kwa bahati mbaya mtumishi wa shetani anafika hapa kwa madhabahu, kisha iko na zawadi ya gerizo, ya uponyaji na ya miujiza. Analeta mwito,
Anasema kila mwenye iko na shida yenye ishakachelewa apite mbele. Kuna shida ilishakachelewa, uko na magonjwa yenye basi ulishakaipokea. Ni mapenzi ya Mungu wakose. Senye anakuponesha, hiyo sio faida. Amen. Sababu amekuponesha kwa nguvu za shetani. Na uponyaji wake unamaanisha ya kwamba shetani ameacha ndani yako kitu fulani. Na kile kitu kitaendelea kutumika ndani ya maisha yako pole pole, kitapunguza mapendo yako kwa Mungu. Kitakutosha kwa Mungu pole pole. Utakuwa unatembea unawaza ungali na Mungu, akumbe ushachanganyikiwa. Na ndio maana tuko na Wakristo wengi leo wenye hawana upambanuzi na wamekubali wawekewe mikono na kila mtu yoyote. Washaumia na maisha yao ya Kikristo ilishakuwa ya mashaka sana. Na mara kwenye kuko watu ambao wanaogopa Mungu kwa kweli hawajisikie tena huru. Naona sababu aliombelewaka na mtumishi wa shetani mwenye iko na zawadi ya kishetani ambayo inafanana ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Nikaongea kwamba iko raha, haiwezekane mara na mara mtu kupewa zawadi ambayo anaogopa na ambayo haitamani. Iko raha. Unaogopa zawadi fulani, ile zawadi hapana, mimi naonaka kama venye banakoka nayo ni pafarsele ba mingi. Alafu mie ile hapa siwezi tamani kukua nayo. Hautakuwaka nayo tu. Amen. Amen. Na sije wengine watakuwa nakuwa nayo, unasema wale washachanganyikiwa. Unasema ni moto ya kigeni. Ijapokuwa haiko moto ya kigeni, wewe ndio unaiogopa. Haleluya. Na nikasema ya kwamba Biblia inatuita kutamani na kutafuta sana zawadi za kiroho. Tuzitamani na tuzitafute sana zawadi za kiroho. Kama hatuzitamani, tutabakia Wakristo wa kawaida. Na tutakuwa wadhaifu mbele ya wapagani wanaomtumikia shetani. Niko na uchungu moya tangia vers 15 mois. Uchungu yenye niko nayo, mtu akiingia katika ulimwengu ya giza anakuwa initié mu une semaine, rien qu'une semaine. Ule mwa ile semaine tu anakuwa kana amepata nguvu zenye mara zinaweza kudestabilize na huko. Unafika kwenye hiyo unaogopa. Unaona kuko par exemple puissance occulte moya hivi wanaita telekinesie. Telekinesie ni puissance occulte na yenye banaidimidia kama watu huku ondire ni upako wa Roho Mtakatifu. Telekinesie ndio force yenye inasikwa kabitu a distance. Sasa ukiguse kwa physiquement wewe unakisekwe. Telekinesie mtu na iko distance anaweza kuwa mbali na ananyangula hii masababu ananyangula na nabatupa yoko kule na kuigusa hapo. Ndio telekinesie. Na zile benye banataka kumarenyo za barosi kuwa ndio mademonstration zao wanafanyia. Aseme nyinyi hamuyaelewa Kristo ndiye. Tunao wanaongea kwa Kristo. Hamuyaelewa Kristo ndiye. Muone tubanishe kizi kuko puissance.
anakusumba kukiti na iko a 3 metres de toi, anakusumba, unabakia hivi mwanga ase kishtukishi, unashindwa. Unaona mwenye iko ni simu inseme, lakini wewe uko Mkristo depuis combien d'années? Uko na experience gani pamoja na Mungu? Experience yenyewe uko nayo na yenyewe unaweza unashitapa, unashipiga kwa kifuu. Sema hapana, Mungu mwenyewe tuko naye ni wa uwezo. Tunamdai kama wa uwezo mkini na hatuna mabref za uwezo yenyewe. Oh, Mungu ni wa uwezo. Anatendaka miujiza ya wapi? Yenyewe anatenda pamoja na wewe. Kama hayakatenda miujiza pamoja na wewe, haimaanishi kwamba Mungu hatendaki. Inamaanisha kwamba wewe ndio unakosea. Amen. Mungu anatendaka. Na ile uchungu ni kwamba sasa wale wachawi, watumishi wa shetani wameingia kwenye makanisa, wametengeneza makanisa, na halafu sasa wanaleta ministeri ya deliverance, wanaleta ministeri ya combat spirituel, wanaleta ministeri ya maprosperite, na mnakuta na mtu mwenyewe aliishi hapa maneno ya Mungu naye anaenda kule. Upambanuzi haiko. Chini ya miguu ya mtumishi wa shetani ambaye anazania kama ni mtumishi wa Mungu. Tunatakika zawadi za Roho Mtakatifu ziamuke ndani yetu, katikati yetu, na zitujenge, na alafu tuonyeshe kwa watumishi wa shetani ya kwamba nguvu zao ni nguvu za giza, na tuzinyamazishe. Wapenda, wanatutukana kuma radio, aseme tuko makanisa yetu ni makaburi, na sisi tunanyamaza tu. Saki Goliath alikuwaka natukana taifa ya Israeli, na mfalme ananyamaza, anaficha. Ziko wapi nguvu za Mungu zenye Paulo alikemea nazo ule mwanamke anayeugua na kusema takia leo unyamaze? Ziko wapi zile nguvu? Tumezikosa. Haleluya. Tunatakika tuwe na nguvu. Nataka sema usijitoshelee ndani ya hali yenyewe uko nayo. Usitosheke. Ukitosheka hauna kwenye unaendelea. Hauna kwenye unaenda, ndani ya kutosheka. Oh, Mungu ni wa neema. Oh, Baba asante. Na inaishia pale. Amen. Amen. Tuingie kwenye somo yetu ya leo. Tunakuwa na somo kwenye Timotheo wa pili sura yake ya kwanza verse ya 6 na ile ya 7. Timotheo wa pili sura yake ya kwanza verse ya 6 na ile ya 7. Biblia inasema hivi, hapa niko na version ya Parole Vivante. Biblia inasema ndani ya version hivi: c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir les dons qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté
ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif, aimant, qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Amen. Somo yetu ya leo inasema ghanime les dons que tu as reçus. Chochelea zawadi ulioipokea. Unaweza kunisaidia kumwambie aliye kushoto ama kuume, mwambie chochelea zawadi ulioipokea. Mimi naona unamwambia na udhaifu, mwambie na bidii. Haleluya. Na wewe mwenyewe ushiambie, nataka nichochelee zawadi niliyopokea. Amen. Maombi yangu ni kwamba kila mmoja awe na ile hamu ya kusema hapana, inatosha. Hii maisha ya Ukristo ya kutembea kwa magoti inatosha. Hii maisha ya Ukristo wa kuzofika inatosha. Tulipewa zawadi ya Roho Mtakatifu. Tulipewa roho wa nguvu. Haikuwa udhaifu. Haikuwa woga. Ni roho wa ushujaa. Anawafanya madhaifu kuwa mashujaa. Amen, amen. Amen. Na wanatisha. Uelewe Mkristo mpendwa, ya kwamba kila Mkristo akiwa kiungo fulani katika mwili wa Kristo, hakika ana zawadi. Amen. Unajua hii mwili yetu ni ile ndio inakuwa illustration ya Paulo. Hakuna kiungo kenye kiko accessoire. Kila kiungo, hata kucha, ikikosa kumikono utapata matata. Hata kucha utapata matata. Kila kiungo kina kazi yake katika mwili, na kila Mkristo amepewa kazi yake katika mwili wa Kristo. Na kila kiungo kinatumika kwa faida ya mwili wote. Ndivyo kazi ambayo umepewa katika mwili wa Kristo ni kwa faida ya mwili wa Kristo, ni kwa faida ya taifa la Mungu. Amen. Amen. Lengo la Mungu kutuokoa, anatuacha hai na anatupatia zawadi fulani fulani, ni kwamba tumutumikie. Amen. Amen. Mwambie mwenzako, wewe ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Tunawasaka watumishi wa Mungu ndio hiyo wanavala misalaba na makoli. Mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Hivi Mungu ametuokoa. Tunaingia katika zizi lake, na hapo katika zizi lake anampa kila mtu kinachofaa kwake, ni ili kila mtu kwenye chombo hiki amtumikie Mungu. Alafu sisi wote ni watumishi wa Mungu. Sasa cha ole ni kwamba wengi hawajui kama ni watumishi wa Mungu, wapi, namna gani, kwa njia gani, hawajui. Wanajitaka wa Kristo wa kawaida, Mkristo simple. Wanamuuliza kazi gani unafanya kanisani, anasema mimi ni Mkristo simple.
Mkristo simple katika mwili wa Kristo. Kila Mkristo ana kazi yake, amepewa chombo ili kupitia chombo hiki amtumikie Mungu. Amen. Na kama wengi hawajui ni chombo gani alichokipewa, ni kwa sababu kuna udhaifu ya kuachilia, une certaine légèreté ndani ya maisha ya Kikristo. Kuna udhaifu, ubaridi ndani ya maisha ya Kikristo. Tunapenda Mungu jo afanye vyote, kisha na sie tuone tu donge na mfanya na kile tungelipaswa afanye. Tunapenda Mungu afanye miracle. Au lieu tukifanye tuassume responsabilité zetu, tunapenda Mungu atubebe muroho yake, kisa alibaka Philippe atubebe na yeye jo aongee ça même notre consentement. Ça ne passe pas comme ça. Tuko na effort ya kufurnir kusudi uelewe kazi yako umeifanya. Amen, amen. Usingoe kwamba Mungu ndio mwenyewe afanye vyote. No, uko na wajibu fulani. Tu as une part de responsabilité. Unapaswa fournir effort kusudi ile chombo yenyewe ulipewa ukiweke kwa kazi. Usingoe tena Mungu akifanya muujiza. No, Mungu alishakafanya sehemu yake, inabaki sehemu yako. Hivi usijipatie kujitetea. Unasema bo, unajua en fait bosia komala bien, nilisema zawadi haiko signe ya maturité. Wakati nyo umeokoka, Roho Mtakatifu anaingia, anakupatia na zawadi yako. Uko na responsabilité ya kuitambua na kuitia kwa tendo. Haleluya. Alafu kama zawadi yako haizae matunda, ikiwa zawadi yako haizae matunda, inamaanisha ya kwamba uko Mkristo mwenyewe haulete faida yoyote kwa Mungu wetu. Haulete faida yoyote kwa Mungu. Na tena kwa ajili ya hii wewe ndio mwenyewe unatutatiza. Uko na zawadi. Ile zawadi ni suluhisho kwa shida fulani katikati yetu, katika taifa ya Mungu. Sasa hauitambue, hauitie kwa tendo, unatutesa. Wewe ndio unaacha wengine hawaendelee vizuri. Wewe ndio unaacha wengine wanaendelea kuishi na magumu. Ijapokuwa wewe ndio mwenye Mungu alipatia chombo cha kutatua shida yake. Unatutesa. Haleluya. Na ndani ya hii kututesa, mpendwa, kama nilivyosema, kila zawadi ni suluhisho. Suluhisho. Ungeliweza kujiambia hapana, niache kutesa taifa ya Mungu. Lazima niangalie jinsi yenyewe na mie nifanye kenye Mungu anangoja kwangu ndani ya taifa yake. Unajua kila mtu jinsi tuko hapa akifanya kenye Mungu anangoja kwake. Kila mtu anajiweka kuzamu ya kenye Mungu anangoja kwake. Wapende, kwanza tutaona jinsi kumbe tulishatuteseka sana. Wewe mwenyewe unatutesa ni nani? Si mwenyewe. Na tena tutaona ya kwamba jinsi wana wa manabii waliambia mtumishi Eli, wanasema tumeona hapa nafasi kwenye tuko ni kwa kidogo. Haleluya. Tukijiweka kwa kazi, tutaona hapa kumekuwa kwa kidogo. Na tutaona na chantier yenye tuko tunajenga nayo ni ya kidogo. Tunasema tutafute uwanja 24 hectares. Haleluya. Munasani wenyewe balifikisha injili mpaka hapo. Mitume wa Yesu waliweka
kwa kazi wapendwa. Kila mtu kwa kazi yake kisi alivyopewa. Utaona utukufu wa Mungu. Amen. Nataka nikuambie mpendwa, ya kwamba kwa sababu unaendelea kutesa taifa ya Mungu, haupendi kutumikisha zawadi uliopewa, ijapokuwa haukuinunua, ulipewa kwa bure. Inaitwa neema, uwezo wa juu tunaopewa ili tutumike na tutoe matunda yasiyokuwa ya kawaida. Ndio zawadi hili. Ni uwezo wa Mungu tunaopewa ili kupitia huo uwezo tufanye vitu visivyo kawaida kwa mwanadamu wa kawaida. Amen. Sasa nataka nikutangazie ya kwamba shoka limewekwa kwenye mzizi. Ujumbe wa leo ni unabii. Shoka limewekwa kwenye mzizi, na kila mti usiozaa matunda utafanya nini? Utakatwa. Itaishia pale. Baada ya kukatwa, utakusanywa na kutupwa wapi? Wapendwa, tusikamate kazi ya Mungu wamo muzaa. Tusikamate amo kitu tu ya kusema kazi ya Mungu mtu anaitumikaka senya anapata wakati. Angalisho. Kuna hatari. Sisi sote ni wafanyakazi wa Mungu. Na kama sisi sote ni wafanyakazi wa Mungu, kila mfanyakazi anatakika kuleta ripoti. Utajibu nini wakati watakuomba ripoti? Wanakuambia tukupatia zawadi usi. Sikujuaka. Na mimi kusaka mazawadi yangu juu ya wapi? Wanakuambia leta ripoti kwa ile zawadi. Wataulizaka kila mtu kufuatana na kenye walimpatiaka. Narejelea. Watakuulizaka, hawatakuulizaka kukenye walinipatiaka mimi. Watakuulizaka kukenye walikupatiaka. Hivi ujue ya kwamba kuna hatari ya kutokutumikia Mungu kulingana na gisi alitupa vyombo vyake na kulingana na gisi anangoja kwetu. Si Biblia inasema alaniwe mtu yule atakayefanya kazi ya Mungu kwa udhaifu. Sasa sisi tumekuwa na mshairi ya kusema roho ni tayari lakini mwili ni dhaifu. Bwana pokea roho. Sawa, endelea na ile udhaifu. Utaulizwa. Unajua wakati wanaomba mtu alete ripoti na ndani ya ripoti yake na kuna makosa. Unajua kama ule mtu anakuwa na namna gani? Hapo si ambaye kwa na bashefu. Kwa bashefu anakuambia niletee raporo gisi nilikwambia utumike. Sasa haukuitumika, ulifanya vyako. Mungu, tusimkamate mtu wa second plan. Tusimkamate mtu wa kusema Mungu ana mtu anamtumikianga senya amepata wakati. Tuko wafanyakazi wake kwa saa zote. Amen. Na mahali pote. Zawadi ya mtu haitumikani tu senya amefika kanisani. Je répète, zawadi ya mtu haitumikani tu senya amefika kanisani. Zawadi ya mtu anaenda nayo vazi yote. Na akiwa anajazwa na Roho Mtakatifu mahali pote watu watafaidika kupitia zawadi yake. Sasa wewe, manake kama hakuna matokeo fulani kote kwenye unaishi, unatesa watu. Wapendwa, Mungu atusaidie sana. Mungu ametufanya kuwa miungu. Mungu
ametufanya kuwa miungu. Psaume 82 verset 6. Nilisema ninyi ni miungu, sasa mbona mnakufa kama binadamu? Mungu anakuokoa. Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Yeye ni Mungu. Wakati unaingia ndani ya ile ushirika pamoja na Roho Mtakatifu, ni ile ushirika ndio inakutosha ndani ya kawaida ya kibinadamu na inakufanya kuwa Mungu. Simba akizaa anazalaka nini? Aha. Na kondoo akizaa anazaa nini? Kondoo. Nani aliyetuzaa? Sasa Mungu akizaa anazaa nini? Anazaa Mungu. Amen. Mwambie wewe ni Mungu. Sasa muulize, kwa nini unaishi kama binadamu? Unaona? Binadamu. Olie uoneshe ya kwamba wewe ni mwana simba. Sasa unaonesha kisiko mtoto wa antilope. Mungu atusaidie sana. Simba anazalaka simba. Na simba akiogopewa, na yule mwana simba anaogopewa. Sasa wewe na maantilope zinakuchezea. Ole sana, maantilope zinakuchezea. Mwana simba hautishi kwa chochote. Kwa nini unaishi kama binadamu? Kwa nini? Na unapenda ubaki tu vile ndani ya kawaida ya ubinadamu. Mungu atusaidie sana. Nimeomba Mungu, mimi nasema aussi longtemps que ton esprit vit en moi, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse, je refuse d'être humain. Aussi longtemps que l'esprit de Dieu vit en moi, je refuse que l'esprit de ce monde domine. Aussi longtemps que roho wa Mungu anaishi ndani yako, usikubali kuishi chini ya utawala ya roho ya dunia. Kwa nini watu wanaishi kama binadamu na wanakufa kama binadamu ijapokuwa ni miungu? Kwa nini? Kwa nini unaishi kama binadamu ijapokuwa wewe ni Mungu? Kwa nini unakufa kama binadamu? Kwa nini vitu ambavyo wewe ndio ungelivifanya unashindwa na unaregea mbele ya vile vitu? Kwa nini? Kwa nini unabaki katika udhaifu? Hatukupewa roho wa udhaifu. Tulipewa roho wa nguvu, na sio nguvu ya kibinadamu, ni nguvu ya mbinguni. Kwa nini tunaishi kama binadamu? Sio makosa ya roho, sio makosa ya Mungu, ni makosa yetu sisi wenyewe. Maanisha ya kwamba tunatakika kutubu. Kila mmoja anatakika kurevenir à la prise de connaissance. Unaanja amusha dhamiri yako, unasema na kweli niko Mkristo wa aina gani? Niko Mkristo wa hali gani? Sababu ya kwanza ni kwamba ubaridi umeingia kwenye maisha yetu ya kiroho. Ubaridi. Wakristo wengi kweli waliokoka na mara wakaanja safari vizuri, lakini cha ole ni kwamba kwa wakati fulani wakaanja titimia, wanaanja poa, na wanaanja rudi nyuma, na wanaanja fanana wapagani.
ijapokuwa walipata wokovu wa kweli na wakatembea kweli vizuri kwa muda fulani, lakini wakapoa. Wakristo wengi, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana wapendwa. Shida nyingine ni kwamba hii ubaridi ya kiroho inatokana na kwamba tunaweka uhusiano wetu na Mungu kwa nafasi ya pili, na wengine kwa nafasi ya tatu, na wengine wanaiweka kule kwa nafasi ya 10. Alafu Mungu kwao haiko priorite, anakuwa accessoire. Na ndani ya hii Biblia inatuita ya kwamba utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, kwa mawazo yako yote, yaani kwa utu wako wote. Je, unampenda Mungu vile? Kwa akili yako yote, yaani Mungu tuje mwana Mungu na raisonner. Meshe, tumefanya maisha yetu ya kiroho ama sketch. Unaona mtu kunaimba je t'aime tu le sais, je te porte dans mon cœur, na nafanya imageste ya kujazwa et mon ambition d'amour kwa shughuli za jamaa, na tumeweka kipawa mbele pale, ile ndio inakuwa priorite. Wacha niwaambie, priorite numero 1 maisha ya mtu ni Mungu. Ni Mungu. Numero 2 ndio familia. Mais numero 1 ni Mungu. Wewe na Mungu, ile ndio kipawa mbele cha kwanza maisha. Sasa sisi tunabadilisha, tunafanya jamaa zetu, kazi zetu iwe kipawa mbele cha kwanza, na tunasema basi tanisamehe, shughuli za maisha, kazi zinanisonga na kadhalika. Na hii inazuia uhusiano wetu wa kipekee pamoja na Mungu isiendelee. Wangapi humu anataka omba tu, mara moja anajikuta ni mdhaifu, mwili ni dhaifu, lakini roho ni tayari. Bwana, pokea roho. Mekusema atamtafuta Mungu haiwaki. Unapenda Mungu njoo akutafute. Alishaka kutafuta, alishaka kupata, alishaka kupatia na vyote vyenye vinafaa kwako. Sasa inabaki kwako kumtafuta. Amen. Wewe njoo umtafute. Hapana kusema tena Mungu njoo kwenda kutafuta, tena na kufuatilia, aende kufuatilia na mkazi. Sasa lakini sinisha kupatia chombo yangu. Watu biko nateseka kule. Huko kulia wapi? Hapana, haiko vile. Ni sisi njoo tumtafute Mungu. Yaani kwa ile chombo yenye alitupatia, kwa ile zawadi yenye Mungu alitupatia, ni wajibu wetu kutafuta Mungu katika uhusiano wa kipekee, na tunaifanya mambo priorite numero 1. Uhusiano wako wa kipekee pamoja na Mungu, priorite numero 1 mbele ya kila kitu chochote. Priorite numero 1, uhusiano wako pamoja na Mungu. Na ni ndani ya ile uhusiano wako wa kipekee pamoja na Mungu ndiko utatoka roho amefurika, umejazwa roho, na katika kujazwa roho zawadi yako inaamka, na zawadi yako inapoamka na unafanya kazi ya Mungu sous la plénitude de l'esprit de Dieu, zawadi yako itaamka na utafanya kazi ya Mungu. Na tena unajua sababu ni puissance surnaturelle, haikazi wake. Amen. Zawadi ya kiroho haikazi wake. Ikikaziwa inamaanisha kwamba mafuta iligandamana. Kama uko na zawadi, unajua kweli uko na ile zawadi. Wakati fulani ilikuwa inatumika vizuri. Leo hizi siku inaanza kaziwa. Attention.
mafuta imegandamana. Tafuta Mungu, rudilia Mungu. Na kumbuka wapi kwenye mafuta yenye yako baridi. Kumbuka na utubu. Amen. Hivi ikufavorize inaacha tunasahau ya kwamba tutaletaka ripoti mbele ya Mungu. Ma irregularite ndani ya uhusiano wetu pamoja na Mungu. Depuis quand ulikuwa une prière sérieuse wewe peke na Mungu? Ça fait combien de temps? Ndio ulikuwa maombi yako ya kipekee yenye iko serious na unasikia kabisa uko na shindwa kutoka pale, sababu roho wa Mungu kuna kumaintenir pale na unasikia utamu, unasikia upako ndani yako. Depuis quand? Ça fait combien de temps? Mara mwingine hatafuata kile anaweza kuomba na ni huyu tu. Mimi nakumbuka vers les années 2008 na kushuka kule hizi maombi za veye. Hapana. Zilikuwa maombi yenyewe unakutaka chaleur. Ilishakaenda wapi? Ma retraite? Non, na parle pas. Leo tunanaja kama combien? 5 ikakuwa mingi. 5 mu retraite. Ijapokuwa kuna nguvu zingine zenye zinaturesiste na zenye tuweza kuondosha pasipo maombi ya mafungo. 5 mbona hizi tunaela huko? Tunadekrete maombi ya mafungo ya siku 3. Sini siku 3. 5 personnes. Wandogo basi ziziko niko napata kire. Unapata dawa basi mtanichukulia. Biblia inasema hivi, wakati ambao Yesu alizaliwa kulikuwa mzee mmoja, mjane, mkongwe, alitumikia Mungu katika nini? Maombi na mafungo. Mzee mkekulu kama iko na miaka kama Biblia inasema kama miaka 80. Katika kuomba na kufunga. Mzee mwenye immunite ishaka pona. Abetia ingine machakula isakaisha. Ni lakini alitumikia Mungu katika kuomba na kufunga. Wewe umechoka. Uko na miaka ngapi? Umechoka. Uko très occupé tellement que hauna tasa hamwa pamoja na Mungu. Très occupé. Zawadi italamuka namna gani? Mungu atatumika na wewe namna gani? Ni ndani ya uwepo wa Mungu ndio kuna nguvu zake. Usipotafuta uwepo wa Mungu utabakia binadamu, ijapokuwa wewe ni Mungu. Naona tungeliweza kusema no, ça suffit. Tupande sie wote kwa Mungu. Tuende kumwambia Mungu toba. Na tunakamata engagement ya Mungu. Tunasema Mungu, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à te servir. Unajua entreprise ikididimia, kama wafanyakazi walishaleta mizaha sana kwenye kazi. Boss anafanya kazi, anabakusanya nyewe wote, mimi nabarudisha kunyumba. Kila mtu anajireengage. Unajireengage. Jana na mnatacheza na kazi yako. Hamjui kama hii kazi ilianzaka namna gani. Niwe mnajua mateso ya msalaba. Mwenye anaweza kuadiria ile mateso ya msalaba ni nani? Kisha natuita mkazi yake pale nje kwenye aliposala. Sasa natuita mkazi yake tunaicheza hapo. Tunaizarau. Hata sio. Alafu tungeliweza kukamata reengagement. Kila mmoja unasema hapa inanibidi niweze kujiweka tayari kwa kazi ya Mungu.
Mwingine kitu ambacho kinasababisha aishi maisha ya binadamu ijapokuwa umungu ni ndani yake ni ile dhambi yenye tumeita ama makosa na tumeijengea upango. Wako wengi humu ambao wana zile dhambi ambazo kabisa ni dhambi kipenzi. Wako humu, usitoke humu na hawea tu. Iko na dhambi kipenzi, un péché chéri, na ameijengea upango. Akosi uko na wakati nyana mpaka Mungu aiprotege watu wasijua. Unajua kuna sinye na mwizi anapiga kwa shina na baba mbele anje iba. Anaomba protection. Wewe wako na zile sana. Biblia inasema tuachane na kila dhambi inayoweza kuambatana nasi kwa upesi. Ni dhambi gani yenye inakuwa affect yaka kwa urahisi? Ikikuya tu unaregea. Ni dhambi gani yenye unakoa bite nayo na umeikubali itembee pamoja na wewe? Nataka nikutangazie ya kwamba Roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Hawezi kujionyesha mahali palipo uchafu. Anaitwa Roho Mtakatifu. Hawezi kujionyesha kwenye uko uchafu. Biblia inatuambia tusimzimishe Roho wala tusimhuzunishe. Kalika kidogo tu kenye unawazaka Mungu atakaelewa, atakavumilia, ananyamaza. Lakini kweli ndio kwenye kiti ya neema ananyamaza. Mekuko siku yenye tahamaka kukiti ya neema, anaikala kukiti ya hukumu. Usizani kama Mungu tu alishaka kuelewa vile. Usizani kama Mungu haihesabi yake ya mzambi. Hata kama dhamiri yako ilishaka kuambia haiko tena dhambi. Unajua mtu akifanya dhambi fulani mara ya kwanza anaogopa sana. Akifanya mara ya pili ile woga inapunguka kidogo. Mara ya tatu inapunguka tena. Mara ya nne inapunguka tena. Mara ya tano inakuwa kawaida. Wako wengi wameishi na dhambi katika kawaida. Imekuwa kawaida ya maisha yao. Na hii inaacha wanabakia gizi wako. Na tunakuwa ndani ya dini. Imekuwa dini. Haiko tena Kikristo. Haiko tena kiroho, sababu tumeishi na uchafu. Nataka nikuulize mpendwa, kwa nini hautaki kusulibisha mwili wako na tamaa zako mbaya? Kwa nini hautaki kuvisulibisha? Paulo akasema, nimesulibishwa pamoja na Bwana. Mkristo ni yule ambaye amesulibishwa na anasulibisha hisia zake. Yaani kwenye mwili nataka ikubebe, unaitesa juu roho ipate faida. Jo, vita ya kiroho ile. Vita ya kiroho ni kutesa mwili kwa faida ya roho. Sasa wewe unatesa roho kwa faida ya mwili na roho wanahuzunika. Na alafu Biblia inasema kila mtu ni mtumwa wa kile kilichotawala ndani yake. Hivi unapopatia mwili yako unaisaidia kuendelea katika kutesa roho, utajazwa mwili. Utajazwa mwili. Ijapokuwa Biblia inatuita tujazwe roho, sababu wewe ulipatia mwili atawale, ni mwili itakujaza. Na ndio maana pesa zimejaa roho za watu. Kwa ajili ya pesa
wameshindwa kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu. Wamejazwa mwili. Mungu anatuita tujazwe Roho. Moja ya njia ya kujazwa Roho, kwanza ni kutambua ya kwamba unapungukiwa. Na ukishatambua ya kwamba unapungukiwa, unaomba Mungu akusamehe. Na ukishasamehewa, unamwambia Mungu akujaze upya. Na unatamani ile kujazwa kwake. Na unajiweka wazi kwake, unajiweka wazi bila kukalamusi, unajiweka wazi. Mesie tunapenda tulimite Mungu, sie ndio tuongoze Roho Mtakatifu, olie ndio tuongoze. Na Biblia inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Alafu sasa kama haukubali uongozi wa Roho wa Mungu, uko mwana wa nani? Wanaoongozwa na Roho ya Mungu sous une obéissance totale, hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Wasiokubali maongozi ya Roho wa Mungu ni wana wa nani? Na unajiita huko Mkristo. Acha kutudanganya, utubu na uingie Kalvari na umwambie Mungu akupatanishe naye. Alafu mpendwa, Biblia inatuambia ya kwamba wote walio ndani ya Kristo wamesulibisha miili zao pamoja na tamaa zao mbaya. Wote walio ndani ya Kristo. Unatuambia huko ndani ya Kristo. Na sasa hauyaweza kusulibisha mwili wako. Ungali unatetea sana mwili wako. Unaisikilia huruma na unaipatia faida kwa kutatiza roho. Wote ambao wako ndani ya Kristo, Biblia inasema wamesulibisha miili zao pamoja na Kristo. Na halafu wanatembea katika upya wa maisha. Nilipima kuchambua maandiko kwenye Matendo ya Mitume, nikaona Biblia inasema mitume wote walijazwa Roho Mtakatifu. Wanafunzi wote walijazwa Roho Mtakatifu. Unaona nasi kwenye Actes des Apôtres chapitre 6 kwenye mitume walisema tumeshindwa kukazi, wengi wameanza nungunika, wale wa Yunani waliookoka wanaona kama hatuhusike sana na shida zao. Hivi tutafute wandugu wanaojazwa na Roho ambao watahusika na hii kazi ya vyombo na kushughulikia wahitaji. Tuwapatie ile kazi na sisi tushughulike kwa kazi ya maombi na mafundisho. Nataka kufuatilia neno moja pale. Walichagua wandugu wanaojazwa Roho Mtakatifu. Kwa kazi ya nini? Ya logistique. Haleluya. Kazi ya logistique. Kujua kufanya inventaire ya vitu, kujua kuidentifie watu wenye wahitaji na tubagawanyie bila parti pris. Tuchague wanaojazwa Roho Mtakatifu. Nataka sema nini? Kazi ya Mungu haiko ya watu waliobariki. Kazi ya Mungu ni ya watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu. Amen. Kazi yoyote. Unajua kwa nini giuta ya Daudi ilifukuza pepo mwimbaji? Amen. Ni kwa sababu ya kujazwa Roho Mtakatifu kwake. Wewe unapika gitari, watu wanaingia huko, iko na maproblemu, wanarudia thank you so very. Malgré ta guitare solo, malgré ma chromatique zako, banatoka thank you so very. Oui! Au niveau sonore, tu nous as marqué. Atulisema hapo le frère iko na excellent musique. Même kiro.
zawadi ya mtu inalamkaka matalaza vile na inafanya kazi. Amen, amen. Kama uko na zawadi fulani unaiba, ile zawadi mara moja inafuata kuwa manifest. Amen. Malheureusement, nataka kuambia mtu ya kwamba lazima tu revenir ku prise de conscience. Wakati yangu inakuwa ya wivu sana, ningelipenda niweze kubrush mazawadi mbalimbali na kuzileta kwa mafasirio kidogo. Wakati haitaturuhusu. Juni kizibroshe, mimi naweza kukula tena 30 minutes. Mara tena zaidi. Alafu sasa tutaendelea kesho. Amen. Tutaendelea kesho. Mungu akitujalia neema tufike hata mercredi ndani ya somo. Hivi nataka nikualike ya kwa